Good Hello. evening. my Halo, voice? good Good evening. evening. Good Good evening. evening. Okay, is it clear enough for you? Jelas nggak suaranya? Atau Yes, need to clear. speak? Jelas, jelas. Ya, jelas. Jelas. Okay, that's great to hear that. So, well, everyone, are you happy? Happy, Miss. Yes, I'm happy. Happy. Ya, Happy. happy. Okay, what makes you happy? Apa yang membuat teman-teman bahagia hari ini? Can you tell me a bit? Because I feel. Because you see me. Oh my God, this is our first time. Because first time to see. Because first time to see, so that you are happy. Yeah, of Okay, course. great. Terima kasih kalau begitu. How about the others? Have you got your dinner? Apakah teman-teman sudah makan malam before my class? Sudah. Yes, Miss, sudah. Happy to see you, everyone. Okay. What do you have for your dinner? Tadi teman-teman dinernya pakai apa? Nasi goreng. Padang. Nasi goreng. Wow. Fried chicken, fried rice. And then? Apa lagi? Indomie goreng. Indomie goreng. That's great. And then? Nasi Padang. Nasi Padang lagi. Oke. Jangan-jangan teman-teman yang jual nasi Padang ya. Banyak yang makan nasi Padang nih. Okay. How about vegetable soup? Is there someone who eat vegetable soup? No, chicken soup. Chicken soup. Okay, Yes. makan pakai soup ayam. That's good. Soto? No. Yes. Yes, Oh, soto. Okay. Rice. Lamongan ya. Yes. Okay, good job. So, well, everyone, I would like to say thank you so much. And I would like to say welcome to our class, especially at Speaking Partner at Webinar Class. Jadi selamat datang di kelas webinar Speaking Partner. Namanya webinar, jadi teman-teman jangan kaget ya. Webinar itu kan semacam seminar ya, tapi lewat web. Jadi orang seminar kan nggak mungkin 1-2 orang. Pasti kan diisi banyak orang. So it means that our class usually have more than 100 members. Pasti setiap kelas webinar itu di atas 100 member kelasnya. Jadi teman-teman nanti jangan bingung, kok kelas saya banyak orang, wah gimana ini? Sesuai dengan teman-teman daftar dan fasilitas yang ada di sini. Dan I can say that you will get some of the nice, how can I say that? Nice facilities that you may get. Jangan khawatir, meskipun kelas kita webinar, tapi nanti kita masih banyak praktek ngomongnya ya teman-teman. Jangan khawatir. Gimana nih, kapan saya dapat kesempatan ngomong dan sebagainya? Pasti nanti saya kasih. 17 meeting ke depan, kita akan have a speaking dialogue with your friends. Tapi kalau untuk 3 hari awal ini, saya masih belum buka speaking practice dengan teman-teman yang ada di sini. Kenapa? Karena hari pertama sampai hari ketiga itu adalah hari perkenalan kita. Biar teman-teman kenal dulu satu sama lain. Biar nggak canggung. Baru nanti di meeting keempat dan seterusnya sampai akhir nanti, I just got you a speaking practice. Baru nanti teman-teman ada yang namanya praktek ngomongnya. So, in my class, I would like to deliver the material for 30 minutes and 30 minutes for practicing. Jadi 30 menit penyampaian materi dan 30 menit teman-teman praktek speakingnya. Biar teman-teman imbang, dapat materi juga dapat praktek ngomongnya. Itu nanti di kelas saya seperti itu. And because we take in our basic level, karena teman-teman ngambil di bagian basic, ya, basic itu kan dasar. It means that I'm going to start it 50% in English and 50% in bahasa. Jadi 50% pakai bahasa Inggris dan 50% pakai bahasa. Oke, 50% in English and also 50% in bahasa. Biar apa? Biar teman-teman yang belum pernah belajar itu nggak takut, nggak bingung, dan lain sebagainya. Wait, ada yang belum bisa connect audionya? Kok masih ada yang... Oke, it's only... Aman nggak audio teman-teman?
Jelas, kok. Miss. Nyaman. Jelas, Bu. Miss. That's Jelas, great. Jelas, Bu. Ya, berarti yang belum ini masih download awal atau gimana ya? Well, everyone, for the next one it's about our calling. Nah, kita panggilannya jangan pakai Bu, jangan pakai Miss, jangan pakai Mrs, jangan pakai Mister ya. But we call each other by sis and bro. Jadi kita panggilnya pakai sis khusus yang cewek and bro buat yang cowok. Sis and bro. So maybe I can call Bro Bayu, Bro Asep, Bro Ricky. Nah, nanti kalau untuk sisnya, sis Cindy, sis Fauzia, sis Agni, sis Yuyun, dan lain sebagainya. Dan namanya, untuk nama-nama teman-teman yang masih nama device-nya, Oppo, Vivo, Samsung, iPhone, silakan diganti dengan nama aslinya. Nanti saya masa panggilnya sis Vivo. Padahal yang pakai cowok, kan gak asik guys. Nah, silakan diganti ya. Biar saya nggak bingung nanti panggilnya apa. Okay, that's great. And also in our classes itu tadi fasilitas yang pertama di kelas kita adalah kelas kita nanti berjalan selama 20 kali meeting, 20 pertemuan. Kalau kita mulainya tanggal 25, berarti nanti selesai tanggal 20 Oktober. 20 Oktober ya kita selesainya. So it means that how can we say that? 20 Oktober, 20 meeting. Sabtu Minggu kita libur, jadi we started on Monday until Friday. Jadi hari Senin sampai hari Jumat. Tapi I would like to give you some disclaimer. Mungkin kalau nanti di suatu hari saya nggak bisa handle di hari itu, maka saya akan pindah ke hari Sabtu kalau nggak Minggu. Ya, gitu. Oke, jadi pasti saya ganti kelasnya. Misalkan Rabu saya nggak bisa nih, teman-teman. Saya ganti di hari Sabtunya ya. Nah, pasti saya ganti. Jadi nanti teman-teman pasti dapat 20 meeting. Then for the next one, modul. Silakan modul teman-teman cek di deskripsi grup. Have you got your models? Modulnya apa teman-teman sudah mendapatkan? If you have already got it, you may print it. Kamu Yes, yes. Yes, Okay, I already get it. Oke, jadi modulnya ada di deskripsi grup juga. Terus untuk link kelasnya, kita menggunakan link kelas yang sama selama 20 meeting. Yang sudah saya share tadi. Kalau teman-teman nggak nemu, silakan klik di deskripsi grup. Ada link kelas, link materi, link grup, dan lain sebagainya. Tuh. Oke. Dan ini mungkin yang nggak ada suaranya, mungkin volumenya. Lupa, nggak digedein. Oke. Then for the next one is about recording class. Recording class itu adalah rekaman ulang kelas kita. Ini kan lagi saya record nih. Nanti di akhir kelas teman-teman bakal dapat rekamannya ini. Dan rekamannya ini bisa teman-teman putar sewaktu-waktu dengan syarat di-download dulu. Oke. Dengan cara di-download dulu, kemudian berlakunya karena link yang saya bagikan nanti hanya berlaku selama 2 hari. Jadi setelah teman-teman dapat linknya, langsung di-download. Kalau bisa, jangan buka pakai aplikasi UC Browser or others. But you have to choose Chrome. Pakai Chrome aja, itu akan lebih gampang daripada UC Browser. Kadang yang UC Browser itu nggak bisa diakses. Jadi link recording nanti setelah jam 9, langsung dicek, langsung di-download biar nggak hilang. Karena dia otomatis hilang selama 2 hari. Itu, teman-teman. Oke, is it clear enough for you for the information? Informasi kelas fasilitas kita. Sama sertifikat nanti di akhir minggu ya. Teman-teman yang udah ikut kelas ini pasti nanti dapat sertifikat. Then, for the next one is about apa lagi ya yang mau saya jelaskan? Oke, mungkin teman-teman nggak nyaman di kelas ini karena terlalu banyak orang, karena nggak fokus kepada satu orang, dan lain sebagainya. I recommend you to take another classes. Jadi kalau misalkan teman-teman kurang cocok di kelas webinar ini karena kebanyakan orang, fokusnya terganggu, dan lain sebagainya, teman-teman bisa ambil kelas regulernya, itu sekitar 1-20 orang. Kalau yang private class itu 1-3 orang juga ada. Jadi itu solusi buat teman-teman yang nggak nyaman di kelas ini. But I suggest you karena teman-teman baru pertama, jadi saya suggestkan untuk
join webinar aja. Nanti nanti teman-teman bisa ini. Oke, nanti teman-teman bisa kenal karena I'm sure that you come from different region. Kita datang dari kota yang berbeda, pekerjaan yang beda background dan lain sebagainya. Pasti nanti kita dapat share pengalaman yang ada di situ, a lot. Karena topik kita yang akan kita bawakan, yang akan kita diskusikan selama 20 meeting itu ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau mau nambah teman, better you take webinar class. Oke, jadi kalau untuk spill kelas-kelasnya, reguler itu biayanya 200. Kalau private itu kisaran 850 sampai 1.200.000. 2 minggu atau 1 bulan. Kalau reguler itu pasti 1 bulan. Nanti teman-teman silakan lihat di salah satu kontaknya CC, itu ada katalognya. Atau kalau nggak gitu, lihat katalog di WhatsApp saya. Itu ada apa? Ada pilihan kelasnya yang bisa teman-teman ambil. Okay, so well everyone, I have to make it sure that we come from different region. Nah, coba saya mau pastikan nih kalau teman-teman itu datang dari wait ya. Apakah untuk kelas reguler ada pembahasan TOEFL sis? Berarti sisnya silakan ngambil di kelas TOEFL, spesial kelas TOEFL. Kita juga punya program itu. Semoga ada diskon sampai 50% kalau ada saya ikut 100%. Oke. Ya, nantilah bisa dinego ya. Semoga ada event-event apa. Oh, kemarin tuh ada event lomba Agustusan, pidato, itu yang menang dapat voucher 500.000. Bisa ngambil kelas. Nah, tuh. Jadi sometimes speaking partner have special event. Kita punya event-event yang berhadiah yang bisa teman-teman ikutin. Barangkali dapat kelas private, potongan kelas dan lain sebagainya. Oke, well everyone, dari 135 orang yang ada di sini, I have to make it sure. Is there the one who came from Sumatra Island? Ada yang dari Sumatera? Oh, Ada. Teisha? Ada. Oke, Siti Nurhasana? Deborah? Oke, banyak ya. Then for the next one, how about Borneo Island? Borneo Island. Kalimantan. Is there? You can use your microphone. Udah saya unmute soalnya. Bisa dijawab dengan Sis Nur Hidayah, Coach Pulan. Nah, nih. Oke, Coach Pulan. And then is there the one who come from Celebes? Celebes itu Sulawesi, ada? I'm from Sulawesi. Sulawesi, which part of Sulawesi, Bro Jamaluddin? Yes. Jamaluddin, Sulawesinya mana? Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Yeah. Okay, good. Is there someone who come from Papua Island? Ada yang dari tanah Papua atau Maluku? Yes, I am. Boleh? Bro Nolpi, Sis Gultom. Oke. Berarti di sana jam 10 ya, Bro? Setengah 11. Yes, Miss. Oke, great. How about Java Island yang dari Pulau Jawa? Banyak ya? Yes, I am. Banyak Yes, nih. I Orang Bandung, orang Betul. Jakarta, Tangerang. Surabaya. Oke, Surabaya. Saya dari Depok here. Oke, Depok. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan satu wilayah, DKI Jakarta atau Jabodetabek, you can make your groups to meet up. Silakan buat grup terus meet up. Kan it make us, it will be fun for you to practice your English directly with your friends. Yang awalnya ketemunya di online, jadinya offline. Itu kan lebih asik ya teman-teman. Silakan buat komunitas seperti itu. Kalau misalkan teman-teman punya. Kalau misalkan kotanya teman-teman tuh deket jaraknya, boleh. It will be nice for you. Okay, so well everyone, do you have any question? Ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan tentang kelas ini, regulasi kelasnya dan lain sebagainya? Clear enough? Clear enough. Clear ya? Okay. Next, if you have any question, if you have some of the question, you may contact me atau chat CC-nya, boleh ya? Silakan chat CC, chat saya, nanti saya akan jawab sebisa mungkin. Oke.
So well, everyone, because you have no any question, means that it's time for us to start our meeting today. So well, everyone, for our first material today, we would like to learn about introduction. First thing first. Jadi pertama-tama, hal yang sering kita pelajari kalau kita lagi belajar bahasa Inggris itu pasti jatuh pada introduction. Cara memperkenalkan diri. So sometimes, if we talk about introduction, when we have to introduce ourselves, kapan sih kita harus memperkenalkan diri itu kapan kita harus memperkenalkan diri kita? Sorry, udah belibet kelas terakhir ini. Kapan kira-kira? Kalau pas teman-teman apa? In the classroom. Ketemu orang baru, Bu. Pas sudah mau terbang. Interview kerja. When New I person. When you meet new people. Okay, good job. So, pasti ya, the main point is about when we meet new person. Ketika kita bertemu dengan orang baru, pasti kita butuh yang namanya introduction. Tapi sebenarnya another occasion that we can use to introduce ourselves if when you got interview, ketika teman-teman interview, when you have to deliver your presentation, ketika teman-teman harus presentasi juga, it means that you need to introduce yourself. Nah, for now, special for this evening, I'm going to tell you about how do we have to introduce ourselves better. Bagaimana sih cara memperkenalkan diri dengan lebih baik? Mungkin kalau kemarin teman-teman memperkenalkannya itu seputar nama, terus hobi, alamat, udah gitu aja ya. But now I'm gonna tell you the clearest one, yang ini ya, yang jelas, singkat, padat, jelas. Okay. Then for the first one, I'm going to tell you about the stepping of introduction. How do we start introduction? Gimana sih cara kita memulai sebuah perkenalan itu? Nah, before we start to introduce ourselves, means that we have to give them greeting. Oke, jadi hal pertama yang bisa kita lakukan adalah greeting. Greeting itu artinya adalah menyapa. Jadi sebelum teman-teman memperkenalkan diri, at least you have to get their intention. Teman-teman harus mendapatkan intention atau perhatian dari orang-orang yang ada di depan teman-teman. Dengan cara apa? Dengan cara menyapa audiensnya. Nah, ada beberapa kata atau some of the phrases that we have to use. First, we got a hello or hi. Ini yang sering banget kita pakai dan kita dengar. Some of you will say hello and some of you will say hi. Both of them is a true one. Jadi dua-duanya itu benar. Teman-teman boleh pakai hello atau pakai hi. But most of them, when we say hello, it means that you have to answer hi. Jadi kalau kita sapa dengan kata hello, teman-teman jawabnya dengan hi. Tapi kalau kita bilangnya hi, berarti teman-teman jawabnya dengan hello. Hi, hello, hello, hi. Nah, itu. Okay. Then for the next one, it belongs to greet the time. Menyapa berdasarkan waktu. Nah, waktu di sini itu kan ada pagi, siang, sore, malam, dan lain sebagainya. So, the greeting that we can use is about good morning, good afternoon, and good evening. Okay, good morning, good afternoon, good evening. The question is, when we have to use good morning, when we have to use good afternoon, and when we have to use good evening. Jadi batasannya kira-kira good morning itu jam berapa? Good evening jam berapa? Good afternoon itu jam berapa? Anyone knows? Ada yang tahu? Or you have no opinion? Atau teman-teman punya pendapat? Good morning itu Good morning. dari jam 6. Jam 6 pagi ya? Ya, jam 6 pagi sampai jam 10. Oh iya. Jam 6 pagi sampai jam 10, good morning. Ya. Terus good afternoon-nya? Dari jam 11 sampai jam 2. Jam 2. Iya, ya. 11 sampai jam 2. Oke, good evening-nya? Dari jam 3 sampai jam 6. Sampai jam 6. 3 sampai jam 6. Kalau good night? Good night itu Dari jam 7 sampai jam 12. Sampai Naik itu untuk menyapa. sampai jam ini. Jam 3. Bukan untuk menyapa, untuk Berpisah. Jam 2 malam. itu berpisah. Atau ucapan selamat Good night-nya tidur. dipakai jam berapa dong? jam 9. 8. Jam 9 ke atas. Sampai jam Dari jam 9 ke atas. 12 ya.
A good night, we using that for say goodbye. Gimana dong pas mau tidur? Tadi saya waktu buka kelas, good night or good evening? Good Evening. 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 Yes. Nah, Yeah. kira-kira gimana dong? For Padahal now, jam 8 lewat. good night. Tadi buka kelasnya Good night. jam For now, good Good night. Atau tadi saya yang keliru? Harusnya saya tadi good night. No, good night is Oh, for good say evening. goodbye. Or evening. saying Untuk something menyapa, for untuk mengucap selamat tinggal atau Oke, sudah. Jangan berdebat. Oke, nanti nggak berteman, ya. Atau ada yang lain yang bisa jawab? Bro Jerry mungkin punya pendapat kapan kita pakai good morning, good afternoon, or good evening? Saya yang jawab ini No? tapi nanti aja lah. good morning itu mungkin dari jam 12 lewat 1 menit 1 detik tengah malam sampai jam 12 siang. Terus? Kemudian good afternoon dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Terus? Good evening-nya dari jam 6 lewat 1 detik sampai jam 12 tengah malam. Oke, good. Kalau good night-nya? Good night ya untuk sebelum tidur. Jam berapa itu sebelum tidurnya? Ya tergantung tidurnya jam berapa. Oke, good. Nah, Bro Bastian, kenapa? Do you have any other opinion? Ada pendapat lain dari Bro Bastian? No? Yes. Yeah. What is your opinion when we have to use good morning, good afternoon, or good evening? Ya, good morning dari jam 6 pagi ya. 6 pagi ke jam 12 siang. Terus? Good afternoon jam 12 siang ke jam 6 sore. Jam good evening jam 6 sore ke jam 12 malam. Oh, 12 malam. Good night, selamat tidur ya. Oh, good night, selamat tidur. Kalau saya tidurnya jam 7 malam gimana? Oke, berarti tidurnya di evening. Oh, gitu. Oke, good. That's really nice. Tidurnya belum malam. Nggak apa-apa. Iya, oke, nggak apa-apa. Thank you, Bro Bas. Bastian. Same. Oke. Yes. Bastian berarti itu teman bandnya itu ada Iqbal, ada Kiki, terus ada siapa lagi? Oh yes, Iqbal is my son. Oh, Iqbal is your son. Tinggal nyari Kikinya ada Yes. nggak? My son is Iqbal, yes. Jadinya Cowboy Junior nanti, Bro Bastian. Okay, thank you. Okay, well everyone, thank you so much for the one who has give me about your opinion. Gak ada yang salah ketika kita ingin memberikan sebuah pendapat. So, well everyone, now I'm going to tell you. Jadi good morning itu digunakan ketika jamnya sudah melewati midnight. Midnight itu berarti jam 12 malam lewat. Namanya bangun tidur kan. Dia bisa bangun jam 3, bisa bangun jam 4, jam 5, dan lain sebagainya. Yang penting batasnya sampai jam 11.59. 11.59. Nah, ini masih kita pakai good morning. Masih pakai good morning ya. Good pagi, sorry. Good morning. Then for the next one, kalau good afternoon, berarti dia dimulai jam 12 tepat. Oke. Sampai teman-teman pulang kerja. Biasanya kita kerja itu sampai batasan 17.30 alias setengah 6. Itu tuh kita masih boleh pakai good afternoon. Dan sedangkan good evening kita bisa we can use it perbatasan perpindahan antara waktu asar ke maghrib. Jadi setelah jam setengah 6 sampai teman-teman sampai malam, sampai jam 12 malam itu kita masih boleh pakai good evening dengan syarat teman-teman belum mau tidur. Nah, tapi kalau kita mau tidur meskipun jam 9 malam, terus niatnya kita pengen tidur, ingin berpisah dengan teman kita, so we can say good night. Jam 7 kalau saya udah ngantuk, ya udah, I would like to say good night. Jam 11 kalau saya mau nongkrong sama teman saya, ya I can say good evening.
Sekarang ketemu. Nah, that's the difference between good morning, good afternoon, and good evening. Sometimes ada juga yang bilang jam 12 siang sampai jam 2 itu good day atau good noon. Ada. Dan itu nggak salah juga. Ada yang seperti itu. Oke, jadi teman-teman nggak usah bingung. Then the second question that I'm going to give you is about kapan kita menggunakan kata good dan kapan kita nggak usah menggunakan kata good. Alias good morning sama morning. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di Selamat. Good itu Hah? kata Pagi. tambahan Kak ya. Kalau good itu Iya. kan ini Kak, apa dia mengucapkan selamat pagi. Kalau dia morning aja dia pagi aja gitu. Jadi kita pakainya kapan? Kapan pakai selamat pagi? Kapan pakai pagi? Maybe when Formal and informal mungkin. good Nah, for good Informal job. and informal situation. for informal. Benar. Jawabannya adalah di keadaan atau di situasi formal or informal situation. Jadi ketika teman-teman bertemu, orangnya lebih tua, atasan kita, so better we say good morning. But when we meet our close friend or our coworker, you may say morning. Nah, jadi digunakan untuk situasi formal sama informal. Teman-teman ketemu guru teman-teman, pakainya good morning atau morning? Morning. Good Morning. Good morning. Ketemu guru. Good morning. Good morning. Good morning. Tapi kalau ketemu temenmu, Morning. Morning. teman-teman mau presentasi. Morning. Good morning. Nah, Good kayak morning gitu. everyone. Good job. Good morning, Aha. everyone. Yaps. Jadi kecuali good night ya. Good night itu ya emang udah satu paket. Ada yang bilang night juga ada sih. The simplest one. Tapi nggak ada yang salah di situ. Oke, teman-teman tinggal mau pakai formal atau informal situation tergantung. Then for the next one, before we introduce ourselves means that we have to ask about their condition. Lebih baik juga ketika teman-teman menanyakan tentang kondisi mereka atau kabar mereka. Nah, untuk menggantikan kata how are you, bagaimana kabarmu? Karena how are you itu frase yang kita pakai dari awal kita belajar bahasa Inggris sampai sekarang, menanyakan kabar pasti menggunakan kata how are you. Nah, kita bisa ganti kata how are you dengan how do you do, how's life going on, sama WhatsApp. Tiga-tiganya bisa digunakan untuk menanyakan tentang kabar. But dengan syarat, how do you do digunakan untuk menanyakan kabar kepada seseorang yang baru saja kita jumpai atau baru pertama kali kita ketemu. How do you do? Karena saya baru ketemu teman-teman nih. So, I would like to say, how do you do? Jawabannya juga sama, how do you do? Cuma nadanya yang beda. How do you do? How do you do? Dia agak turun. Kalau pertanyaan, dia naik. Gitu. Then, for the next one is about how's life going on. Nah, how's life going on itu juga menanyakan bagaimana kabarmu. Biasanya kata how's life going on itu digunakan untuk formal situation atau situasi formal. Selain how's life going on, itu sebenarnya masih banyak banget. How is it going today? How is it going today? How is life going on? Dan ada juga yang bilang, what's cooking today? Nah, what's cooking today itu bukan nanyain kamu masak apa hari ini, bukan. Tapi dia juga bisa digunakan untuk menanyakan bagaimana kabarmu. Dan ada kata WhatsApp. Nah, WhatsApp ini digunakan untuk informal situation dalam keadaan yang informal. Ketemu sahabat, ketemu teman, dan lain sebagainya. You have to say WhatsApp. Karena itu akan membuat kita lebih rileks kalau ketemu sahabat sendiri. Nah, itu bedanya ya. How do you do, how's life going on, sama WhatsApp. Nah, gimana sih cara jawabnya? Kalau kemarin, kalau teman-teman masih belajar ya, itu how are you, jawabannya pasti I'm fine. Nah, how are you udah kita ganti dengan salah satu dari ini, I'm fine-nya yang sekarang kita ganti.
Nah, mari kita ganti kata I'm fine dengan I'm great, I'm very well, never seen better days, I feel awesome. You have to choose one of them. Silakan dipilih salah satu ketika teman-teman merasa baik-baik saja. Dan you may say I'm not okay, I feel under the weather, atau it's a challenging day. Ketika teman-teman merasa kurang enak badan atau lagi sedih, lagi kecewa, teman-teman boleh pakai ekspresi 3 ini. Tapi yang I feel under the weather itu menggantikan I am sick alias aku sakit, aku kurang enak badan. Kalau it's a challenging day, biasanya digunakan kalau memang hari ini teman-teman merasa sibuk banget, banyak kerjaan, dan lain sebagainya. You can say it's a challenging day. Nah, that's one. Oke, mari kita ganti I'm fine dengan I'm great, I'm excellent, juga boleh I feel awesome, never seen better days, or others. Oke, emang teman-teman gak bosen bilang I'm fine terus? Bosen gak? I'm fine. Bosen cuma tahunya itu aja sih. Oh, cuma taunya itu. Diajarinnya cuma itu sih. Diajarinnya cuma itu. Oh my God, kita ganti sekarang ya. Jangan pakai I'm fine lagi, pakai yang lebih keren lagi. I'm good, I'm well, never seen better days, or others. Boleh pakai 7 sound. 7 sound. Itu kan termasuk idiom. 7 itu kan 7. Sounds itu kan sound system. 7 sound system. Suara 7 sound system kalau di setel bareng-bareng gimana? Rame kan? Bagus, bahagia. Berarti bahagia banget kan? Bisa kita pakai mengekspresikan kalau kita lagi bahagia. How is it going on? 7 sound. Boleh. Oke. If very well. I'm very well. Boleh. Yes. I'm Boleh. very well. Oke. Boleh. Very. Sangat baik-baik saja. Oke. That's great. Silakan diganti I'm fine-nya ya. Oke. Dan nanti kalau anaknya ditanya, hey, how are you, dude? I'm fine. Enggak, ganti sekarang. Never seen better days atau I feel awesome. Biar lebih keren. Nah, itu after you got all the intention, setelah teman-teman dapat semua perhatian orang yang ada di tempat teman-teman, now it's time for you to introduce yourself. Waktunya teman-teman memperkenalkan diri. Nah, first thing first, what should you introduce yourself is about your name. Nah, di sini ada nama, hal yang wajib kita kenalkan pertama kali. It's about your long name atau your complete name. Ya, nama lengkap teman-teman. Dan pertanyaan yang ada hubungannya dengan nama lengkap adalah what's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Okay, you may say saya siapa? My name is. My name is. Name is. Name is digabung. S-nya jadi Z. My name is. Okay, my name is. Sebutkan nama lengkap teman-teman siapa. My name is Bayu Setiawan. Boleh. Karena nama lengkap. I'm Bayu Setiawan. Boleh. Jadi, mari kita biasakan untuk menyampaikan nama lengkap terlebih dahulu sebelum menyebutkan siapa nama pendek kita. Then, for the next one, kalau teman-teman misalkan lagi face to face nih, kenalan satu orang di depan teman-teman. So, it's better for you to ask their nickname first. Lebih baik teman-teman mendahului untuk menanyakan siapa nama panggilannya. Nah, then the question to ask about their nickname is about how can I call you atau what do you like to be called. Artinya sama. Ya, bagaimana saya memanggilmu dan kamu suka dipanggil siapa? Nih, sama aja. Teman-teman boleh pilih salah satu dari ini, tapi menyesuaikan. How can I call you? Berarti jawabannya you can call me. Nama pendek teman-teman siapa? Please address me. My friends or my family address me. Sis, kalau ada address bukannya alamat ya? Nah, jadi arti kata address di sini itu bukan hanya alamat, teman-teman. Address juga berartikan menyapa. Maka arti yang cocok di sini adalah menyapa. Please address me. Tolong sapa aku. Bukan tolong alamatku. Ya. Tapi tolong sapa aku. Masa alamat kita tanya ke orang?
alamat sendiri ditanyain, please address me. Enggak, tapi address di sini adalah sapa. Tolong sapa aku siapa. Terus keluargaku atau temanku menyapaku dengan panggilan siapa. My friends address me pinjol misalkan. Teman saya manggil saya pinjol. Boleh. Nah, this one. Okay. Then after we talk about our name, we would like to talk about our origin. Origin itu adalah asli. Teman-teman itu asli orang mana? Nah, pertanyaan yang biasanya digunakan untuk menanyakan kamu asli mana? The question is about where are you from atau where you come from. Where you come from. Jadi do you boleh dibaca ju, ju. Where you come from. Biar cepat. Where you come from. Where are you from? Where you come from. Jadi kalau pertanyaannya where are you from, maka frase yang sesuai adalah I'm from. Tapi kalau where you come from, berarti jawabannya pakai yang I come from. Beda ya. Di sini pakai are, yang di sini pakai do. Yang pakai do dia ada tambahan come. Where you come from? Where are you from? Sama, menanyakan kamu asli mana. Kadang kan kita tinggal di Timika tapi saya aslinya dari Jawa. Nah, saya tinggal di Jawa tapi aslinya dari Sulawesi. Nah, kayak gitu. Kan banyak orang yang merantau juga. Next, sekarang ada stay. Stay itu tinggal. Nah, ini. Oke. Kalau teman-teman mau menanyakan kamu tinggal di mana saat ini? Tinggalnya, bukan aslinya ya. Kamu tinggal di mana? The question which has correlation for stay is about where you live in. Where you live in, where you stay at. Where you live in, where you stay at. Live in sama stay at, dia punya arti kata yang beda. Live itu tinggal, menetap. Menetap. Jadi tinggal teman-teman netapnya di mana gitu. Tapi kalau stay itu tinggal sementara. Nah, tinggal sementaranya di mana? Mungkin karena kita lagi merantau, so you may say stay. Kayak gitu. So, the question is, the answer is about I live in. Saya tinggal di atau I stay at. Sama-sama tinggal, cuma tinggalnya berbeda. Then, some of the point that it's forbids you to ask to your friends. Beberapa hal yang jangan ditanyakan kepada seseorang, apalagi orang yang baru ketemu. Asking about age, nanyakan tentang umur. Asking about their religion, nanyain tentang agama. Asking about their finance, tentang keuangan mereka. And ask about their sex. Jangan, ketertarikan seksual. Itu hak mereka masing-masing ya. Jadi teman-teman gak usah menanyakan poin-poin ini. Sis, tapi saya penasaran umur dia itu berapa gitu. Emang nggak boleh kita tanya dan lain sebagainya. Nanti kita akan ketahui umur seseorang itu dari pekerjaan yang mereka miliki. Direktur, kan udah ketahuan. Nggak mungkin 17 tahun dia seorang direktur. Kecuali perusahaannya bapaknya ya, sorry. Kecuali. Oke. Jadi orang direktur itu kan nggak sembarangan. Pasti sudah ada pengalaman, minimal berapa tahun, dan lain sebagainya. Nah, di situ nanti kita tahu umur dia berapa, sekitaran berapa. Then, it's about our interest, ngomongin tentang hobi. Oke. Ngomongin tentang hobi. Beda ya, teman-teman tinggal di Indonesia sama nanyain sama orang luar. Orang Indonesia kan tahu sendiri, netizen Indonesia gimana gitu. Sedangkan orang luar itu paling nggak suka diganggu tentang privasi mereka. Paling nggak suka. Kecuali mereka ngomong sendiri. Nah, itu, that's okay. Yang penting jangan kita yang mancing. Ya, tuh. Jadi jangan dibiasakan budaya kita dengan budaya barat. Jelas berbeda banget. Then for the next one is about interest. Interest itu ngomongin tentang hobi. Nah, kalau teman-teman ngomongin tentang hobi, the question that you may use is about what do you like to do, what do you love to do, what you enjoy to do. Jadi silakan pilih antara like, love, sama enjoy. Oke, sama-sama tentang apa yang kamu suka lakukan. Nah, kalau pertanyaan kedua, what you do in your leisure time. Apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Namanya hobi. Berarti kan kita melakukannya kalau kita punya waktu luang. Nah, itu teman-teman lebih suka ngapain? Sis, waktu luang kok bahasa Inggrisnya leisure time, bukannya free time ya? Bukannya spare time ya? Sama, itu hanya sinonimnya saja. Jadi teman-teman boleh pakai leisure time, spare time, atau free time. It's free for you. Boleh diganti. What you do in your free time.
What you do in your spare time juga boleh. And your answer is about I love blah 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 verb ing. Setelah love, like, enjoy pasti akan bertemu dengan verb ing. I love studying. I love watching. I love eating. I love playing. Pasti pakai ing semuanya. Sama dengan I spend my leisure time by. Setelah by, dia juga diikuti oleh verb ing. I spend my leisure time by playing football, bermain bola. I spend my leisure time by watching Korean drama. I spend my leisure time by scrolling social media. Pasti dia diikuti oleh verb ing. Ngomongin tentang hobi. Sis, kalau mau diganti my hobby is boleh. Boleh. Tapi itu waktu kita belajar di SD ya, teman-teman. My hobbies are gitu. Ini ada Bro Jamaluddin PGSD, ngajar SD ya Bro. Okay. Then for the next one is about occupation. Ngomongin tentang kerjaan nih sekarang teman-teman. Nah, better you change dari what is your job. What is your job? Silakan diganti biar lebih halus. What are you? What are you? What are you? T-nya dibaca D. What are you? Oke, atau what you do for living. What you do for living. Ini adalah dua pertanyaan ketika kita ingin menanyakan apa pekerjaanmu. Lebih halus daripada what is your job. That's one. Oke, lebih halus daripada what is your job. Then you may answer, kalau mau to the point langsung aja. Saya seorang murid. I am a student. Sis, kok ada e sama en? Jadi itu digunakan ketika teman-teman bertemu kata benda yang diawali oleh huruf konsonan. Bacanya S. Student. S-nya kan ikut dibaca. Maka dia pakainya a. Konsonan kan selain a, i, u, e, o. Teacher, bacanya T. I am a teacher. Tapi kalau artist, dia pakainya huruf vokal, maka kita pakainya en. I am an artist. Saya seorang karyawan. I'm an employee. Saya seorang bos. I'm a boss. Nah, langsung aja teman-teman. But if you want to mention about your, tapi kalau teman-teman ingin memberitahu, ini loh saya kerja di Danone Company, saya kerja di Smiling Group, saya kerja di Bakti Rahayu Hospital dan lain sebagainya, it's okay. Jadi I work at, silakan sebutkan nama tempat kerja teman-teman, di mana us sebagai seorang apa. For the example, like me myself, I work at Speaking Partner by Kampung Inggris as English tutor. Jadi saya bekerja di Speaking Partner itu sebagai tutor. Karena kan ada yang jadi bos, ada yang jadi admin, dan lain sebagainya. Semoga saya segera menjadi bos ya, teman-teman. Doakan. Oke, biar ganti status. Then, I have a dream. Dream yaitu mimpi. Nggak apa-apa, even we have already got much money, meskipun kita sudah punya banyak uang, pasti kan masih banyak mimpi yang ingin kita dapatkan. Namanya manusia nggak ada puasnya, pasti ada keinginan-keinginan yang harus kita capai. So you have to mention about it. What is your big dream? What you want to be in the future? Dua pertanyaan yang menanyakan tentang harapan teman-teman ke depannya seperti apa. My big dream is I want to be, berarti langsung sebutin pengen jadi presiden. I want to be a president of Indonesia. Jadi saya pengen, cita-cita saya seorang presiden. My big dream is traveling around the world. Jadi cita-cita terbesar saya adalah keliling dunia. Then for the next one is about closing, yaitu kalimat penutup. I'm going to notice you. Better you change dari kata I think enough. Kadang kan ada orang setelah mereka presentasi, dia menggunakan frase I think enough. I think enough. Saya rasa cukup. Nah, I think enough from me, thank you, wassalamualaikum, dan lain sebagainya. Better you change dari kata I think enough, you can say, that's all. That's all from me. Sekian dari saya. Itu bahasanya akan lebih halus, akan lebih enak didengar daripada I think enough for me. Kalau I think enough for me itu seolah-olah kita udah muak, nggak mau mengutarakan lagi. Nah, better you change it, become that's all from me. Oke guys, that's all from me. Nice to meet you and see you. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, kadang masih banyak yang pakai I think enough dan saya paling nggak suka gitu itu. Oke,
Dan ini ada beberapa fase yang teman-teman bisa gunakan to close your introduction. Nice to meet you, nice to know you, glad to know you, see you around, see when I see you. Sama-sama artinya sampai jumpa. Now it's time for us to practice about our introducing here. I'm going to give you the example. Saya kasih contohnya dulu. Hi partners, my name is Siti Nur Afifa. My family address me Vivi. I'm from Lamongan, East Java. Saya tadi belum kenalan ya. Oh iya teman-teman, nama saya Vivi. Sorry, panggil aja Vivi ya. Oke, I'm from Lamongan, East Java, and now I live in Lamongan, East Java. Saya juga tinggalnya di Lamongan. I spend my leisure time by scrolling social media, and then watching movie, and sleeping, and eating. That's my activities that I spend during my leisure time. And I'm also an English tutor at Speaking Partner by Kampung Inggris. My big dream is owning my own institution. Glad to know you all, my partners. Tuh, yuk coba kita latihan. Oke. Okay, I'm going to choose you to introduce yourself here. So for the first one, it's about, wait. Bro Marcel, would you like to introduce yourself? Practice this one. Pakai ini aja, frase ini. Hello? Can you hear my voice? Okay. Let's. It's time for you to introduce. Hello, hello, my name is Marcelino Stope. The family address me Marcel. From Marcel. I am from Manggarai, East Nusa Tenggara Timur, and now I live in Jogja. I spend my leisure time by it and eat. And I am also I in Jogja. Belajar, bro, atau kerja? Halo, Bro Marcel? Bro Marcel? Mungkin sinyalnya Bro Marcel buruk, so that he's disappear. Oke, coba kita ke another voice. It belongs to Bro siapa ini? Bro Ricky, Home Credit Indonesia. Yo, Bro Ricky. Yo, your turn. Hey partners, my name is Ricky. My family address me is Ricky Cahyadi. I am from Bandung, and now I live in Bandung. So I spend my leisure time by learn German language. Oh, learn Germany. Yes. Learning, oke. Atau learning new language juga boleh. Okay. I spend my leisure time by I learn a new learning new language. And that? And I am also apa ya? Lupa tadi. Itu tentang apa Bu ya? Bro Ricky lagi kerja ya? Enggak sih. Baru pulang. Oh, enggak, maksudnya kerja ya? Iya. Ada kerja ya? Oke. So it means that I'm also a or an? Karyawan? Yes. Jadi kalau karyawan pakainya unemployed. And I am also unemployed. My big dream is 1 million.
Want to be millionaire. Yes. Oke, pengen jadi milioner. And then, terakhir? Will to know you all my partners. Oke, good job. Latihan terus ya, Bro Ricky. Ya, Bu. Ya, sis. Oke, memang tantangannya orang bahasa Inggris itu cuma satu, nggak pede. Itu doang. Percuma you have a lot of vocabularies, kita punya vocab yang banyak, tapi kalau kita nggak pede, gimana mau ngomong? Nah, ya kan? Jadi teman-teman kuncinya harus pede. Di basic 1 nanti teman-teman udah harus lulus PD-nya. Next, Sis Patris Nenometa. Maaf ya, kadang kalau namanya susah itu saya juga susah spellingnya. Jadi mending pakai nama panggilan aja, biar gampang. Ayo, Sis. Oh, Bro Patris Nenometa. Ayo. Okay, hi parents, my name is Patrice Partners. Partners. Bukan parents. Hi, Orang tua nanti. Hi partners. hi partners, my name is Patri Nenometa. My family address me, Bro Patrice. I am from Kupang, and I now live in Kupang. I spend my leisure time. I spend my leisure time. Pakai D. I spend. I spend my leisure time by football. Playing football. And I am also a student. And I'm also a student. My big dream is success and entrepreneur. Oh, okay. To be entrepreneur. And then? Let to know you all my partner. Okay. Bro Patrice, are you junior high school student or senior high school student? SMP atau SMA? Atau kuliah? Kuliah. Oh, kuliah. Colleger atau university student ya? Iya. Oke, nanti ditambahin gitu kalau mau kenalan lagi. Oke, thank you, Bu Patrice. Thank you too. You're welcome. Jawabannya you're welcome ya. Next, it belongs to Bro Sidik, Jakarta. Hello. Hi. Hi. Hi partners, my name is Sidik. My family address me Permana. I'm from Cimahi and now I live in Jakarta. I spend my leisure time by watching movies and also scrolling my Instagram. And I am also an employee. My big dream is to have a passive income or entrepreneur, and glad to know you all my partners. Okay, good job. Thank you, Bro Sidik. Sis Haliani. Yang cewek belum ada ya nih, Sis Haliani. Yuk. Okay, hi partners. My name is Haliani. My family address Miani. I am from Pontianak, West Borneo, and now I live in Singkawang. I spend my leisure time by scrolling social media and traveling, and I'm also a teacher. My big dream is going to Makkah. Glad to know you all my partners. See you. Okay. Are you elementary, junior, or senior teacher, sis? Junior high school. Junior high school. What do you teach? Yeah. English. English? Wow. Why do you still want to join this class? Because I want to make English better than before. Okay. I hope that your friends here can help you to improve your English. Yeah, I hope so. Okay. Thank you, sis. You're welcome. Okay. Then how about sis Bro Roni? Bro Roni, are you there? Okay. Okay. Yuk. Hey partners, my name is Roni Marianto. My family address me Roni. I'm from Surabaya, East Java, and now I live in Surabaya, East Java. I spend my leisure time by learning
learning entrepreneur Belajar apa, success, Bu? and I'm also Ah, I'm also an employee. My big dream is oke. to be entrepreneur success. Glad to know you all my partners. Oke, jadi succeed entrepreneur ya, succeed entrepreneur. Jadi I spend my leisure time by learning new thing, belajar hal baru about entrepreneurship. Nah, gitu, Bro. Roni ya. Nanti silakan ditambahin. Oke, that's great. How about Sis Nurul Ina? How about you, Sis Nurul Ina? Halo? No? Oke, nggak ada nih. Tracy? Hi, Yuk. partners. My Yuk. name is Tracy Nancy. My family address me Tracy. I'm from North Sumatra, Medan, and now I live in Bandung, West Java. I spend my leisure time doing Pilates, and I'm also a fresh graduate from one of the universities in Bandung. My big dream is to become an entrepreneur, and glad to know you all, my partners. Oke, that's great. Thank you so much. Sis Tasya. Nama sekarang susah-susah, jadi susah ngejanya. Hello, speaking Hai. partners. My name is Tesha. My family address me also Tesha. I am from Medan, North Sumatra, and now I live in Binjai City. I spend my leisure time by playing games and watching movie, and I am also an employee. My big dream is traveling around the world. Glad to know you, all my partners. Thank you. Okay, good job. So well, everyone, I would like to say thank you so much for the one who has already joined this class for this evening. I'm so sorry because our time is up. Kita lanjut besok ya. But you have to memorize how do you introduce yourself. Jadi frase yang tadi sudah kita pelajarin, teman-teman hafalin. Besok saya akan bagi ke beberapa groups. Mungkin dari satu groups itu isinya 7-8 orang. Nanti teman-teman di situ harus kenalan dengan teman yang ada di satu grupsnya. Oke. Nah, for tomorrow, untuk besok. Jadi teman-teman masih punya waktu 24 jam dari sekarang. And one thing that I'm going to remind you, satu hal yang mau saya ingatkan, kalau teman-teman udah niat ikut kelas ini, silakan berkomitmen sampai akhir. Ya, biasanya penyakitnya nggak masuk 1 hari, akhirnya ketagihan. Nggak masuk sampai akhir. Ada yang begitu. Jadi teman-teman memang sudah harus berkomitmen untuk mengikuti kelas ini sampai akhir. Biar nggak sia-sia ya. Gitu teman-teman. Oke, if you have any question silakan japri saya kalau punya beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman akan tanyakan. So, jangan lupa konsisten. Balik lagi ke situ. Semua nggak akan berhasil kalau teman-teman nggak konsisten. Okay. So, well, everyone, that's all that I can deliver to you. Thanks for coming. Thanks for nice attention. Let's close our meeting today. But see you tomorrow and have a nice day. Bye-bye. Good night, everyone. Bye-bye. Bye. Bye. Good night. See you. Thank you. See you. See you. See you. Good night. Thank you for You. your Thank you. time. You're welcome. Nah, ini baru benar pakai good night ya, karena kita mau berpisah. Thank you, Miss. Good night. Bye.